Welcome, guys. Welcome to your show. I am your girl, Amara and Negra, and you're listening to Exactly Amara, a production of iHeart. As usual, thank you for tuning in. And don't forget to give us those 5 stars. Subscribe to the podcast on your favorite podcast platform and head over to our YouTube channel where you will be able to watch or listen to the podcast by searching Exactly Amara, or just go check me out and write Amara and Negra on the search bar. This week's episode is really going to be fun and important. It's going to be important to me because I always like to bring you into my world, into my life, be as honest and as open as possible. And we're going to be talking a little bit about a special day that should be celebrated every day, which is Mother's Day. Feliz Dia de las Madres. For all the mothers out there listening, for the mothers, the future mothers, the ones that are expecting, the ones who have adopted, the ones who have puppies and cats and animals and are, whatever it is, if you are a nurturing soul and you're out here being the best mother you can be or plan on being a mother, happy Mother's Days to you. Mother's Days doesn't necessarily have to be about, your biological mother. I know amazing grandmothers that are great mothers and aunts who are great, moms and there's so many people out here raising these children and being being an amazing nurturer that I feel is important to celebrate those people doing that job as well. Let's celebrate the day together. And I wouldn't be able to do this without el amor de mi vida, the person who raised me and has been my support system since day one, the person who created me, who is my mother, and now también es abuela. With you guys today, we have Maria and Mami. Hi, Mom. Hi. Bueno, Mami, muchas gracias por estar en el programa de Exactly Amara el día de hoy. Gracias. Estamos celebrando el Día de las Madres. Y en tu caso, Mami, es tu primer año oficialmente ya, ¿no? Creo que el año pasado lo celebramos, pero ahora que las niñas ya están un poquito más grandecitas y creo que ya lo sentimos. We feel it now officially that you are a grandmother. ¿Cómo se siente celebrar el Día de las Madres ahora también siendo abuela? Bueno, primero que todo quiero darle un fuerte abrazo y un beso a todas las madres que apoyan Exactly Amara, que te apoyan. Ser abuela es lo mejor que me ha pasado después de ser tu madre. I know that's right. Es una felicidad extrema, es como algo que no se puede definir con palabras, es como un gozo. Cuando tú ves a esa niña, ¿verdad? Su majestad y su alteza divina fabulosa, esa mujer es mía. ¿Tú ves alguna similitud en ellas cuando yo era chiquita? Bueno, las dos tienen parte de ti. Okay, ¿qué tiene majestad? ¿Qué tiene? When you see my babies, okay, for example, su majestad, what do you see in her that you saw in me when I was little? Su majestad es como bien artística. Yes, okay, she's very artistic. Le gusta bailar, cantar, le pone mucha atención a las canciones, a la letra de canciones, le gusta mucho el baile. Okay, Your Highness? Your Highness, Su Alteza, es como un poco temperamental, extrovertida, es juguetona. Yes, for sure. Tú sabes que, para mí, I really enjoy seeing you as a mother, obviously as my mother, but I enjoy seeing you as another version of a mother for my daughters. You're a grandmother, but I see you reliving a lot of experiences. Te veo reviviendo muchas experiencias como madre. Yo sé que como abuela, pero como madre con mis niñas. Do you feel that now you will have a second opportunity to do things right? ¿Sientes que tienes una segunda oportunidad ahora de revivir, de hacer las cosas que no pudiste hacer conmigo ahora con tus nietas? Completamente. Y me siento mejor ahora porque ahora tengo más tiempo. Okay. Es como ser madre de nuevo, pero con más tiempo la disfruto más. Porque cuando te tuve a ti, lamentablemente no podía darte el tiempo que yo quería. Pero ahora con mi nieta sí, le dedico todo el tiempo posible y la disfruto más, porque tengo una madurez también. Claro. Ya en mi tiempo ya otoñales, como persona mayor que soy ya, pues es como que me inyectan una nueva vida. So you feel that my daughters give you life, like the babies give you life, they make you want to live. So I love that. I really do. And that's such a beautiful thing. I think that sometimes as new moms, first-time moms, we're so caught up in like not knowing what we're doing, being excited as a mom,
but still trying to figure things out, that we don't realize how us bringing new life into the family really does give life to the family overall, especially our mothers, our grandmothers, hasta los abuelitos and the fathers too, you know. New life, just learning how to raise a child and showing them how to talk, how to walk, how to eat, just the process of it all, it really does give life to the whole family. Ahora, is there any advice that you can pass down to me? ¿Qué tipo de consejo como madre me pudieses dar a mí, que es mi primera vez en esta jornada? Es mi primera vez siendo madre. Yo sé que mis niñas están chiquitas ahora, pero van a haber muchas lecciones que voy a tener que aprender al transcurso de los años. ¿Qué me puedes aconsejar? What advice can you give me? Bueno, existen a veces un poco de controversia. Yo estoy muy de acuerdo con que tú críes tus niñas, que para mí son como jugar a la muñeca, mis dos muñecas. Right. Pero lo que yo te puedo aconsejar es que trate de bajar al nivel de ellas, de bebé. Okay. O sea, como ponerte en el lugar de ellas, jugar con ellas, comprenderlas. La comunicación es fundamental. Muchas conversaciones con ellas, interactuar con ellas. ¿Qué te pasa? Dígame cómo le fue en la escuela. Ser su amiga. Ser amiga, completamente su amiga. Okay. Tratar de comprender los diferentes estados de ánimos. Tratar tú sabes, de conversar mucho con ella. ¿Hay algún error que tú sientes que cometiste como madre que no te gustaría que yo cometiera? Is there anything that you regret that you did as a mother that you wouldn't want me to do? Bueno, los errores exactamente no. Yo hubiera querido llenar todos los aspectos de madre, ¿no? Todo, a lo mejor, no diría no, sino las circunstancias me llevaron a que muchas veces quería estar compartiendo contigo, tu pubertad, cuando era teenager, pero yo, por mi condición de que mujer trabajadora, pues, yo sabía que no estaba llenando muchas expectativas como madre en ese sentido, pero era por las circunstancias. O sea, no lo considero error. Okay. Is there something that you did that you're like, you know what, now que soy abuela, now que I know, no me gustaría que hagas esto con las niñas? Es posible como entender más a esta generación. Okay. Esta generación, porque a mí me criaron más restringida de muchas cosas. Okay. Tú sabes, por otros tiempos. Ahora, por eso te dije, llegar al mundo de ellas, porque los tiempos de ahora son diferentes a los de antes. Posiblemente yo fui un poquito que sentía a veces como que yo era un poco fuerte. Okay. Pero no entendía muchas cosas, ¿no? Porque, which, by the way, I feel that there's many things que I never thought que I would do as a mother. Hay muchas cosas que yo nunca pensé que yo haría como madre, pero I veo como estoy repitiendo algunas de las cosas que tú hiciste conmigo, el mismo patrón. I feel how, I see how I'm copying a lot of the things that how you raised me. You were very strong with me when I was growing up. You were very tough on me, which I'm grateful because it taught me to be responsible. It made me into a professional. I'm grateful for all those things. Eso me convirtió en una profesional y agradezco que fuiste fuerte conmigo. Siento que yo también voy a ser fuerte con mis hijas porque quiero que ellas sean lo mejor posible. A veces siento que maybe I might have like these high expectations of what I expect them to be. And I have to understand that they are going to be whoever they're going to be in their time. They're going to pursue whatever it is that they want to be. How did you deal with knowing in your case, because you and I have different experiences, that I wanted to be an artist, that I wanted to be famous, that I wanted to do all these great things, and financially you couldn't afford it? Obviamente, cuando era pequeña, yo te dije a ti que yo quería ser artista y tú me apoyaste. ¿Cómo tú lidiaste con eso sabiendo que económicamente tú no tenías los recursos para hacerlo? O sea, si mañana mi hija me dice, yo quiero ser astronauta, ¿cómo yo estoy supuesta a apoyarla en lo que sea que ella decida hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo de tomar para apoyarlas? Primero que todo, que ellas estén bien seguras de sus decisiones, de qué es lo que quieren, de qué carrera quieren tomar, ¿no? Okay. Y tú, mi consejo es que agotes todos los recursos para que la apoyes.
ya después que tú sepas que ella están segura de lo que quieren, agotarte e investigar también qué es la carrera que quieren. Right. Porque en la carrera que te cogiste hay muchos pros y algunos contras, ¿no? Entonces yo sentía que había que apoyarte en el sentido de que tener más compañía. Yo por cuestión de trabajo a veces no podía ir muchas veces a los castings contigo, a las reuniones, pero tratar de ver cómo la apoya en ese sentido de lo que ella la acompañarlas. Y si tú no la acompañas, tener a alguien responsable que vaya con ella, que la instruya, que la cuide, Right. apoyarle. Now, how about this? Let's get to it. This is a real cute conversation, but stop playing. Because when I was growing up, you used to, I don't want to use the word beats. I think the American version of that would be spank. And you used to spank the hell out of me. But I know that that's a cultural thing. La chancleta, el cinturón, whatever she could find, she would throw it at me. And I feel that the kids from our generation, somewhat, how about the generation before us? They respected, their elderly and their parents more than this generation. Do you still believe in the spanking? Cuando yo era chiquita, tú me dabas mi nalga, mi piñazo, mi cocotazo, lo que sea. Hoy por hoy, siento que los niños de la generación antepasada y todas las generaciones antes respetaban más a sus padres, a sus abuelos, a los mayores más que ahora. ¿Tú todavía consideras que ahora en mi caso como madre debo darle su cocotazo o hay otros métodos que debo de utilizar? Should I use other methods or do you still believe in the spanking? Depende. Hay un caso extremo ya que yo considero, yo como, tengo mis años ya y otro tipo de crianza. Okay. Yo dice no sé para los que creen, dice la Biblia que hay de aquel que no levante la vara contra su hijo. Todo es dependiendo. Llega un momento ya como que si conversando, tú sabes, tratando de interactuar con ellos, de entenderlo, no entienden las cosas que no les convienen. Yo pienso que no que se te vaya la mano, pero a lo mejor sí un jalón de oreja. Un jalón de oreja, girl, you lying. Tell you what, you went under here. No buena nalgado. Girl, you didn't think you never spay, but you got that belt, that chancleta, that hanger, that wire, whatever you were planning, you spanked the hell out of me. But I think that it's not just about the spanking, because there's a difference between spanking and abuse. Discipline, I think, is important. Training your children to respect you as a parent, to understand the sacrifices that you do for them as a parent, that everything that you're doing, you're disciplining them because you mean well for them, because you're trying to protect them, because you can't just raise them to be wild. I do understand there's other methods like stand in the corner, take away certain toys. I think that we've learned throughout, time, there's other ways of doing it. But I know that in the Latino household, that is very common. So I really wanted to know, because in many occasions, my mom would be like, no le vayas a dar a la niña. You better not put your hands on the baby. And I'm like, but you did it on me. Anyways, para mí siempre he pensado que te he escuchado, a la niña no le vayas a pegar y esto y lo otro, pero tú lo hiciste conmigo. Entonces yo siento que hasta cierto punto, esto es parte de nuestra cultura. Eso es parte de las generaciones, darles un nalgazo, su piñazo, su cocotazo. And they kind of come out, salen como mejor. I don't know. That's just me. Pero en esta generación, creo que hay muchas muchachas que no tienen la confianza que tú y yo tenemos como madre e hija, donde yo puedo confiar en ti y te puedo decir cualquier cosa, sea bueno, sea malo. Hay muchas personas que quieren saber cómo fue que tú inculcaste en mí esta parte de que tú y yo somos amigas, aparte de ser mi madre. How do you raise your daughter specifically, or your children overall, to have that friendly bond, that relationship with their mother where they can feel comfortable enough to be honest with you and tell you everything that's going in their life without feeling necessarily judged, or feeling like I can't come to my mother or to my father to tell them what's happening in my life? O sea, ¿cómo se crea esa unión? Sí, lo que pasa es que yo eso sí yo considero que es un error de muchas madres que quieren poner como una barrera. Oye, soy tu madre, a mí me respetas. Entonces las hijas no se sienten con esa confianza. Hay muchas madres que no dejan que las hijas le lleguen. Yeah. ¿Me entiendes? No tengan esa confianza, no se abran cuando tienen un problema. No tengan esa relación de amigas. ¿Tú me entiendes? Entonces las hijas se encierran y eso trae mucho trauma en la niña, muchas depresiones.
Es mejor uno tratar de entenderla y estar en el terreno de ella, ponerse en el lugar de ella. ¿Me entiendes? Ahora muchas cosas han cambiado, han evolucionado en la tecnología. El problema de antes, ahora, no solo el problema de ahora. Entonces uno tiene que tratar de meterse en el terreno de lo que está pasando ahora. Entonces eso es mucho, eso es parte de lo que son los errores en la crianza de ahora. I am curious to know, what are your honest thoughts on me becoming a mother? O sea, tengo curiosidad de saber cuáles son tus pensamientos en el que yo me haya convertido en madre. ¿Tú crees que lo hice en un mal momento? ¿Crees que tenía que suceder? ¿Crees que debí de haber esperado un poco más? ¿Crees que lo debí de haber hecho antes, que ya estoy un poco atrasada? ¿Qué consideras de mi proceso como madre? No, nunca, los tiempos no son perfectos. En el caso tuyo, como artista que eres, si te pones a esperar el tiempo perfecto, nunca lo vas a tener. Estás una muchacha joven, llena de vida, tiene el tiempo que tú puedes dedicarle a ella. Tú sabes, en el momento que llegaron, era un momento como que tú, de pausa, tenías una pausa en muchas cosas. Honestamente, sí, pensándolo de esa manera, hubo una etapa en mi vida que yo estaba haciendo bienes raíces, estaba ocupada fuera de mi centro de trabajo. Exactamente. Era como que Dios sí dijo, mira, este va a ser un buen momento. Y de igual manera, after I had my daughters, hubo otra pausa. There was another break in my career where I feel that God gave me the opportunity and was kind of blessing me with allowing me to enjoy my daughters. You know, God was more like, I'm going to give you a different type of momentum, that right now life is going to go a little bit slower for you so that you can enjoy being a mother, enjoy getting to know your daughters, spending time with them, because life will go back into, you know, work. And you're going to regret not spending time with your girls. So I thank God every day for the opportunity that he gave me of at least enjoying my daughters their first year. I've been there. Mommy has to go back to work. Mommy's going to be traveling again. Mommy's not going to be home. Pero the first year of my daughter's lives, I've been here as much as possible to, you know, teach them how to eat, teach them how to talk, how to walk. Like that journey, I didn't want to lose that. I didn't want to miss out on that. And I'm grateful that I've been able to be around. Do you think, Mom, that I am a good mother? Perfecta, excelente. Mejor no puede haber salido. Would you be honest? Hasta yo estoy sorprendida. Yes. Sí. Okay, good. Be honest. Because if I need to be better, that's another thing. As a new time, first time mom, sometimes we're not perfect. We're not perfect and we need help. And if you need help, it's okay to ask your mom, your abuelita, tu tía. Mira, I don't know what I'm doing. I don't know how to do this. Ask for help. Pero I also want to know, mira, si hay algo que yo puedo mejorar, if there's something I could do better as a mother, I'm never going to take it personal. Teach me, ayúdame a ser una mejor madre. So is there anything you think that I need to fix or you think I'm doing good so far? Está perfecta. Además, yo sí lo que pienso que no es la cantidad, sino la calidad de tiempo. Que tú la calidad es lo más importante que tú le puedes dedicar a las personas, en este caso a la twist, a las dos baby. Excelente madre. Yo estoy muy orgullosa de ti. Thank you. Como hija y como madre ahora. Thank you. That means a lot to me. I'm so grateful for your words. I know that we've had this conversation in the past about me having more children. Do you think that I would be prepared at this moment in life to have more children? Do you foresee me having more children, or you think that my girls will be it? ¿Tú visualizas que yo vaya a tener más hijos, que debo de tener más hijos, que debo de quedarme con mis dos niñas y dejarlo así? ¿Qué tú visualizas o ves en mi futuro como mi madre? Todo depende, pero yo te visualizo con 2 o 3 niños. Really? Sí, oh, wow. She was like a whole daycare center. Okay. Hasta ahora estás bien. Pero si existe la posibilidad de que vengan 2 o 3 más, sí te veo con 2 o 3 hijos más. Y amén, una familia grande. Tú eres capaz de tenerlo. Eres joven todavía. Amén, amén. Ahora yo tengo una pregunta que yo creo que mucha gente se ha preguntado. You know, a lot of people have questioned me on the reasons why and how I decided to be a single mother. I don't think it was so much of a decision. I think I didn't have much of an option, much of a choice, because if you have your child and your significant other, you guys break up, divorce, separate, or no longer wants to be part of your life, or you know, in many occasions when the male
separates from the mother, they kind of divorce the children as well. It's like, oh, since you and I are not together, well, then you take care of that. And then they just leave. And you have no other option but to continue to raise your children. So when I've said I'm a single mother by choice or whatever, is because I guess I wasn't being 100% honest because I didn't have another choice, right? I'm not going to abandon my children. I would never leave my children. And it is my duty as a mother to always protect my children. And I will always do that. They will always be my priority. But I come from a single mother household as well. And I felt very guilty for a long time because I felt like I was repeating the pattern. Not because I wanted to, but life just made it that way. And I feel guilty for it because I wanted to have a beautiful household with a mother and a father for my children. And I didn't get the opportunity of doing that. I would have done anything to fix it. Some things are unfixable and some things you just can't do. So in her case, ¿te sientes en algún momento culpable o mal o lo que sea de que hayas terminado siendo una madre soltera? No, pues no para nada, porque no culpable, no. No todo el mundo nace para tener una boda, beber corona. No todo el mundo nace para, no todas las mujeres nacen para tener un matrimonio estable. Yo considero que para tener una mala relación, dos padres criando un hijo es mejor que uno de las dos partes esté soltero criando a los niños. Correcto. Conversar mucho con los niños, tratar de que los niños tengan un poco la presencia del padre y la madre, en vez de estar en una mala relación. Correcto. No importa que se críen solos, se pueden criar bien, no culpables de nada. Hay situaciones que es lo que te toca. Claro. Ahora, de curiosidad, cuando tú ves a su majestad y su alteza, when you see your majesty and your highness, I know that people automatically expect them to be artists or to be in the entertainment industry because I've exposed them to that industry. But what would you like to see your granddaughters become? ¿Qué te gustaría ver que tus nietas se convirtieran en el día de mañana? Presentadoras en la televisión, ¿las ves en los medios? ¿No las ves en los medios? Que fueran doctoras, abogadas. ¿Qué tú visualizas para tus nietas? Como ya te dije, lo que ellas quieran estudiar, pero en cualquier cosa que ellas decidan apoyarlas, me gustaría verlas que resalten, que brillen, que sean empoderadas. Amen. Y yo sé que cualquiera de las ramas que ellas quieran profesionalmente van a ser buenas, se va a destacar nada. I love it. Pero cualquiera que ellas decidan hay que apoyarla. But you know what, Mami? Honestly, thank you so much for being on Exactly Amara today. Thank you for being an amazing mother, for being my support system, for being my mom, my sister, my doctor, my nurse, my everything. I am so grateful to have such an amazing example of a mother, of a woman in my life. And obviously now as a grandmother, you're doing such a great job with my girls, with your babies, las royal twins. And I just wanted to have a moment where I could celebrate you publicly because I always want publicly for people to know how much I love you. I always want to give you your flowers. I don't want to wait till it's too late because God's timing, is always perfect, but we just never know. And if you're out there listening, if you have your mother, your grandmother, tu abuelita, tu tía, whoever it is that raised you, take this opportunity to say thank you, to show them love, to give them their flowers because they're here today and you don't know about tomorrow. It takes a village. It takes a lot of people to really raise a person. But if there's a person alone that does it, they deserve even more credit. And here's something you could take home with you. Love and embrace your mother. It doesn't matter what she's been through. It doesn't matter what she did. Regardless, she brought you into this world. And if someone else is raising you and is raising you or has raised you or even is still continuing to be a support system for you, be grateful for them. Show them that you care. Show them that you love them. It could be the smallest little thing just to show gratitude. Because now as a mother that I'm going through the process of raising 2 children, it is a sacrifice. You sacrifice your time, your life, your body, your mental health, your everything, trying to be the best that you can for someone else. Mami, I love you so much. I know. If you guys want to follow and see my mom, you can go see her at Mamiana la Mama 1 on her Instagram account, and you can go follow her. She be thinking she famous. Anywho, go follow me at Amara Negra ALN, Amara Negra ALN. And thank you so much once again for being part of Exactly Amara. Make sure to find me on the YouTube channel. All you have to do is go to search bar and write Amara La Negra or Exactly Amara
for more episodes. And you guys already know that this has been a production of iHeart's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite show. This is your girl, Amara Negra. Thank you for listening to Exactly Amara. And happy Mother's Day.